सुश्रुता इंटरनेशनल क्लिनिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जेंटल वार्ड एचपीवी इन्फेक्शन के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे डेंजरस लेवल के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये लोगों को फैल रहा है। तो ऐसे ही एक केस मेरे सामने वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जिसमें कुछ पेशेंट आते हैं और बहुत सारे पेशेंट वो आना नहीं चाहते हैं दूर की वजह से, उनको कुछ दवाइयाँ वहाँ चाहिए होती है। तो आइए इन पेशेंट से बात करते हैं, ये क्यों मेरे पास आए हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था, पेनिस के फोरहेड में पूरा भर गया था। ठीक है, और नाउ ये कुछ ही दिनों में रिकवर हो गए विदाउट एनी सर्जरी। हमने कोई सर्जरी नहीं करी है, कोई काटा पीटी नहीं करी है, कोई ना ही कोई लेज़र बर्न किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। शुरू करिए, आप अपना बताइए। मैं कैमरा आपकी तरफ कर दिया, आप बोलो उसको। নমস্কার, আমি বাঙ্গাল থেকে এসেছি। আমার একটা রোগ ছিল, সেটা রোগটার নাম জেনিটাল ওয়ার্ড। আমি আমার শহরে অনেক ট্রিটমেন্ট করেছি, অনেক ডাক্তারকে দেখাইছি, অনেক ওষুধ খেয়েছি। তারপরে সার্জারি ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, সার্জারিও করেছি। আমি অনেক টেনশনে ছিলাম, ঠিক হয় নাই। তারপরে আমি ইউটিউবে দেখছি এই রোগটা কি। তারপরে আমি বুঝেছি, বুঝবার পরে তারপরে ইউটিউবে দেখলাম সুস্থতা ক্লিনিক নামে দিল্লিতে একটা ক্লিনিক আছে। সেখানে সেই ভিডিওগুলো আমি দেখলাম, ভালো লাগলো। তারপরে আমি যোগাযোগ করার পরে এখানে আসলাম, এখানে আসে ট্রিটমেন্ট করলাম। করার পর এখন আমি অনেক ভালো আছি। আর এখানকার ডাক্তার আছে আর নার্সগুলো আছে, খুব ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করে, ভালোভাবে কথা বলে। যাদের এরকম সমস্যা হয়েছে তারা কোনো ভয় করবেন না। এখানে দিল্লিতে সুশ্রুতা ইন্টারন্যাশনাল ক্লিনিক আছে, সেখানে এসে যোগাযোগ করবেন, আপনারা ভালো হয়ে যাবেন। নমস্কার।